بصفانا بمخرج أما بفدل عند أيدم قال ما تقارب مخرجا وصفة مخرجنا منه صفة من هنا عند أيدم هنا لم تلي في ملاس فدل يقول كلام ملاس يعني نص إن شاء الله ودفي المخرج تناي أن طرف اللسان وسط اللسان يعني أقصى اللسان እንደዚሁም ጥርስ ማለት ነው يعني ثناء عليا السفلى ሁሉም ይላይግን ሌላ ፊደል ይመጣና ያጣ ነው ወይ ያባ ሊሆን ይችላል መخرج ግን አንድ ሊሆን ይችላል ስተዋጣ ማለት ነው ሲፋው ወጣጡ ምን ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል ቦታው የዛኔም ተቃሪብ ሆነ ማለት ነው مثال ما مثال ذلك ደስ ምሳሌው ምንድነው جواب مثال الثاء عند الذال شوفوا ثاء كمان ጋር ከዛል ጋር يعني ثاء ሌላ ذال ሌላ ግን መውጫቸው አንድ ስለሆነ ሲፋ ምን ስለሆነ ተመሳሳይ ስለሆነ ምን አደረገው ከሙተቃሪብ ድጋም አደረገው قال يلهث عن ከዘማን እንደገና የራስ የምላስ ደሞ መጣ ዛ ሊሆን ነው ስለዚህ ምን ሆነ يلهث ذلك يلهث ذلك አትልም እንደገና ታ ብለን እንደገና ሁለተኛ ዛ አትልም ለምን ታና ዛ ምን ስለሆነ ሙተቃሪብ ነው በምን በሲፋና በመخرج ሙተቃሪብ ስለሆነ ለሱም طرف اللسان إلا أنه هذا مهموس يلوتال يهنيون دمو وجهر يتوصل دمس وطوال يتال يلالو وإلا أنه تمساسل ضاس السلم للزيمات على أنه يوفر تفخيم من وراء لأنه أني اللسان عنده بملاس من يوطا أني متقاربي هنا وقف خارجين يتفعل ليه نعم يلهث قوم لكن أنه يكره يعني ما قوم وإلا بمكسرونه حفص ሌላ ራሱን የቻለ ሌላ ቅራት አለው ቁራዎች ይላፈተ አሁን ይሄንን ከሙተጃኒትን ያስገቡታል ይሄንን ከሙተጃኒትን አሁን ቀጣይ የሚመጣል ላይ ያስገቡታል አኒ ቁራዎች ስለሚለያዩ ማለት ነው አቀራራቸው ላይ ስለሚለያዩ ወይ ለአንሁ ምን ኢማሙ ተቃርብ ወይ ሙተጃኒት አድርገው ያስገቡታል قال يلهث ذلك ይህ ምሳሌ ማን ከማን ጋር ከዛል ጋር ሲመጣ ሙተቃሪብ ስለሆነ በምን ነው ተቃሪብ ይሆነው በሲፋውና በመخرج ላይ ተመሳሳይ ስለሆነ اما ፊደሉ ሌላ ነው ومثال الباء عند الميم باء عند زندمان ميم زند دمو يا بني اركب معنا شوفوا بانا كمان كميم جاي يا بني اركب معنا لكم تعالوا وين ما ادغام عرفت يا بني اركب معنا هذه نعم ميم شفا ስለሆነ እንደዚሁም ባ ጀፈተይ ስለሆነ የሚወጣው ምን ሆነ ተቃረበ ተርም ብለን አሳልፈና ተርሚህም ቢሂጃ قلاب ስናረግ ማለት ነው ሁለቱም የሸፋ ስለሆነ አሁን ሙተቃሪብ ሆነ ሁለቱም በከንፈር ስለሆነ የሚወጡት የዛኒ እኔ ኢድጋም ሙተቃሪብ አድርገህ ታዋጣቸዋለህ አለ ومثال القاف عند الكاف قاف ما زلت كاف زلت زمتا ألم نخلقكم نبر قاف مسكون يهنياው እንደዚህ ነበር ግን ቃፍ ኢንሻአላ መخرج ላይ ሹፍ ራስ ኢንሻአላ ኢንሻአላ እናመጣለን የፊደላቶች በአጠቃላይ ማለት ኢንሻአላ መخرج መጨረሻ ላይ ኢንሻአላ እናመጣለን የሁሉንም ማለት ነው እነዚህን ጨርስና ዝም አቅሳሞችን ጨርስና ራሱ ባብ ስለሚሰጠን እዛኔ እዚው ፊደላቶች ኢንሻአላ መخرجاቸው ቦታቸው ኢንሻአላ እንትን እንላለን الشيطان ቃፍ ከማን ጋር ተቃሪብ ነው አለ ከካፍ ጋር በመخرجና በሲፋ ስለሚመሳሰል አለም ነخلقكم አሁን ቃፍን በማን ጨፈለግን ወደ ካፍ አያያዝም ማለት አለም ነخلقكم ይህ ሁሉ ምን ይባላል ኢድጋም متقاربين متقارب ማለት ነው ፊደሎቹ መخرجና ሲፋቸው ተመሳሳይ ሆነ ቁር ረቢ ቁል ራ አሁን ላምን ከራ ጋር መሳሰሏታል መخرج ላይ ማለት ነው ቁል ራ ነው ቀጣይ ቁል ረቢ አትልም ማለት ነው ማን ታደርጋለህ ትሄዳለህ ቁር ረቢ እነዚህም ያሳለፍነው ኢድጋም ካሚል ለምሳሌ ሚለዱን ስለ ሚለዱን حكيم علي ሚለዱን አላልን ለምሳሌ ኑን ከማን ጋር ስለሚመሳሰል ከላም ጋር መخرج መሳሰል መخرجና ሲፋው ምን አወጣጡ አንድ ስለሆነ እዛኔ ሚለዱን ኢድጋም አድርገን እንሄዳለን ማለት ነው
واضح جدا إن شاء الله. قال سين ما هو إدغام المتجانسين إدغام دم يا سوستنيو كفل متجانسين يتبعلو دم من دلو قال جواب هو السنو إدغام متجانسين ما اتحد اتحاد عندي هنا مخرج من هنا عندي هنا واختلف صفة مخرج تتواطأ من هنا عندي هنا بوتاو ግን ምን የሆነ ሲፋው ሁኔታው አንነው የተለያየ ይሆነ ما مثال ذلك ምሳሌው ምንድነው ለሱ مثال الطاء عند التاء طاء ከማን ጋር ከታ ጋር ለምሳሌ ለኢን ሸፋ ቀጣይ ማመጣ በ ይሄ ምንድነው ኢትፋቅ ያደርጉት አሁን መخرج ምን ሆነ አንነው ኢትፋቅ አደረጉ صفة لكن با انه ምንድነው أنه طرف اللسان والشفة لكن هي أقصى قلنا إن شاء الله مخرج ده إن شاء الله وده جسد مثلا أنه ميم ستة أقصى هنا ظهر من اللسان هون ياسلون الصفة وتلاقيه لئن بسطت يعني طاء لا أقصد لئن بسطت طاء الكلمة تاء طاء كمان جا كتا جاما تا عند مندنا تا شفع صالفنا أنه لمس لكن طاء ستر يملس طاء يهنيا دمو من هنا وده فيتنو يعني سلا عليا ينفع هذا جامعنا طاء صفة إلا يعني يطانا يتعاملنا مخرج مجرش على جنس تارجان بيمون يزاني من هنا متجانس هنا أي تلاعي مانو يهم يراس الجنس له يهم يراس الجنس له صفة جزء يهم صفة له يهم صفة له لكن مخرج لاقي من درجة اتحاد درجة عنده هنا طال مثالي تازن لئن بسطت طان كود ما نسجع ودتا لئن بسطت أتلم معلومة لئن بسطت ومثال التاء عند الطاء هون دمو مان تقاراني تاء كمان جا طاء كتا نمبر هون دمو بتقاراني تاء طاء وقالت طائفة من أهل الكتاب وقالت طاء قلنا هون تاء يراسي هنا من الله صفة الله እነዚህም ታማላት መخرج ላይ ስንወጣ ምን ያደርጋለን አንድ ይሆናል ኢትሃድ ያደርጋል ግልጽ ነው ومثال التاء عند الدال ለምሳሌ ዳል አኒ ታ ከዳል ጋር አኒ شوف ሁሉም ምላስ ያስታውቃል እኮ አልክ ሲፋው የተወሰነ ልዩነት አለው ለብቻ ስታረጋቸው ማለት ነው እንደዚህም አሁን ይሄ መخرجው አንده አንድ ነው ሲፋቸው ግን ይለያያል ሁኔታቸው ስታየው قال تا دال زد أثقل أني فلما أثقلت دعوا الله يعني أثقلت كذا دال فلما أثقلت دعوا الله فلما أثقلت دعوا الله أثقلت بلحظ الرسول وإنما من الودى من أصطقه تان ودى دال إدغام من متجانس معنى أنه التلاعي بمن التلاعي بصفة إلا مخرج أنت بصفة تستدعون صفة من هنا التلاعي مخرج جنبه على الصوت عندي هنا اتحاد هذا الكلام لذلك أثقلت دعوا الله فلما أثقلت دعوا الله ومثال اللام نزهم لام عند الراء لام النار هم يهل معنى لام النار مخرجات عند هنا
መخرጃቸው አንድ እንደሆነ አል አር አው ሌላ ተፍኺም ሊሆን ይችላል ያው ሲፋው ሊለያይ ይችላል ግልጽ ነው ራሁን ተፍኺም አለው ተርቂቅ ይኖረዋል ሲፋው ምንድነው የተለያየ ሌላ የላም ደግሞ አንዳንዴ ምን ይሆናል ለምሳሌ ወላ طرف اللسان انه ከማቅጠን ጋር ግልጽ ነው አንሁ ግን ቦታው ምንድነው መخرጁ በኋላ ተጨርስ አንድ ነው ሲፋው አይነቱ ምን ቢሆንም ቢለያይም ማለት ነው ስለዚህ ላም ከራጋ ቁር አሁን ቅድም ምን አንዳንዶቹ ምን ተፈሳለ ሙተቃሪበይ ቁር ረቢ የሚለው ነው ምሳሌ ከሙተቃሪበኝ ያመጣል ለምን ተቀራርቧል ምን ስለተቀራረበ መخرجን ወምን ሲፋተ ተቀራርቧል ይላሉ ስለዚህ ወደ ምን ያስገቡታል ቁር ረቢ የሚለው ናስ ቀጥታ ሙተቃሪብ ያመጣል እሱ ግን በምን አመጣ ሙተጃኒስ ምን ስለለየ ሲፋው ስለተለየ ብቻ ሙተጃኒስ አድርጉ ሙሉ ለሙሉ እነዛ ደግሞ መخرج እና የተወሰነ ስለተቀራረበ ምን አመጡ ሙተቃሪበ በዚህ አመጡታል ይሄን ቁር ረቢ የሚለው ራሱ ማለት ነው ቁርዋይ ስለሚለያዩ አኔ ቃሪዎች ስለሚለያዩ ማለት ነው ሐፍስ ራሱ አለው አኔ ተለያዩ ከፊር ራሱ አለው ሁሉም ማለት ስላላቸው አንዱ አንድ ባንዱ ያረጉታል ቁር ቁል አል አር ስትል ቁር ረቢ እንጂ ቁል ረቢ አትልም ማለት ነው ቀጥታ ወደ ማንም ሄደው ወደ ራ ኢድጋም ሙተጃኒስ አድርገህ ትሄዳለህ ማለት ነው ቁር ረቢ ኢማ ትሪኑ ማ يعدون ومثال الذال عند الضاء ذال እንደዚሁ ከማን ጋር ከዛ ሁለቱም ምንድናቸው ጠረፍ በምላስ ነው ሁሉ لكن صفه اللي ذال أن أو لا يرى صفه إلا هي يجو تفخيم على صفه إلا هي لكن كلهم ምንድነው ምላስ ላይ ነው ሳ አስ አን አው የሶስቱም የተወሰነ ስላልኩ ይለያያል ስለዚህ ሲፋ ብሎ ማለት ይሄ ነው ያው እዛው ላይ ምላስ ላይ ነው ግን ምን ያለ ነው ተወሰነኛው ምን ይላል ይቀየራል አንዱ ምኑ አንዱ ሆኖ መውጫው አንዱ ሆኖ መውጫው ሁሉ ምንድነው ምላስ ሁሉ ምላስ ሆኖ እሱም ምን አለ ሚታል ለምሳሌ ዛልና ዛ አንድ ስለሆኑ መخرج ምን ይሆናሉ አለ ኢድጋም ሙተጃኒስ ለምን ተሰየሙ ሲፋት ስለሚለያይ ሙተጃኒስ ነው የራሱ ጅንስ አለው የራሱ የቻለ ሁኔታ አለው ይሄም ራሱ የቻለ ሁኔታ አለው ሙተጃኒስን አላቸው ሙተጃኒስ የሚሆኑ ግን በምንድነው በሲፋ ሙተጃኒስ ናቸው በመخرج አንድ ናቸው በበቃ በመخرج ልክ ሙተማቲል በላቸው አንድ በላቸው قال إذ ظلموا توفر عندنا يزينوا كم طبعا وده من تكير القطة وده ضع يجي إذ ظلموا أنا أقول لك إذ ظلموا أنفسهم إذ ظلموا أنه إيه إدغام متجانسين يبقى المعنى قال قد أجبت دعوتكما يعني الذي من يرجع قالنا من متجانس يرجعون مخرج عن زارجو معلوم مخرج عند زارجو عنه من قالوا قال يعني موسى هارون الله تقبل مثل الله دعاء تقبل قال قد أجبت دعوتكم قد أجبت كذا ميلون يكتلوا هذا قال قد أجبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني النزيم قد تبين الرشد من الغي قد لبا كذا دال كذا تا لم يكتلوا ያለው ተመሳሳይ መخرج የነበረው ምን ይሆናል አሁን ሙተጃኒሰይ ይሆናል ማለት ነው قد تبين لكم እነዚህም ያሳለፍነው إذ ظلموا أنفسهم واضح إذن እኛ ጋር إدغام